नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज भिडियो को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज भिडियो रे आम जानिबा रामनवमी परठारु केउ केउ राशि मानकर भाग्य परिवर्तन हेबा आगु जाउची। हाँ दर्शक बंधु रामनवमी परठारु ग्रहमानक मध्य रे एमिति एक महासंयोग घटिबा आगु जाउची जहार अत्यंत शुभ फल 12 राशि मानक मध्यरु किछि राशि व्यक्ति मानक ऊपर रहिबा आगु जाउची। एही राशि व्यक्ति मानक ऊपर भगवान श्री रामचंद्र एवं हनुमानकर विशेष कृपा एही राशि व्यक्ति मानक ऊपर रहिबा आगु जाउची। हाँ दर्शक बंधु राम नवमी दिन सर्वसिद्धि योग घटिबा आगु जाउची। हाँ दर्शक बंधु शुभ योग निर्माण हेबा आगु जाउची। ग्रहमानक मध्य महासंयोगर महाशुभ फल एही राम नवमी परे किछि राशि व्यक्ति मानक ऊपर रहिबा आगु जाउची। एही राम नवमी दिन ग्रहमानक मध्य एक अद्भुत महासंयोग घटिबा आगु जाउची जहार अत्यंत शुभ फल 12 राशि मानक मध्यरु किछि राशि व्यक्ति मानक ऊपर रहिबा आगु जाउची जहा फल एही राशि व्यक्ति मानकर भाग्य परिवर्तन हेबा आगु जाउची। सेमानकर समस्त दुख कष्ट समस्या दूर हेबा आगु जाउची। तेबे दर्शक बंधु किए से भाग्यशाली राशि सेमानकर जीवन में कौन सब परिवर्तन हेबा आगु जाउची से सब विषय संपूर्ण भाव जानिबा को हेले भिडियोटी को आरंभ शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। भिडियो को जमा भी मिस करंतु नहीं कारण यही भिडियो से सब भाग्यशाली राशि मानक पई अत्यंत महत्वपूर्ण रहिबा आगु जाउची। तेबे दर्शक बंधु ग्रह नक्षत्र माने समय समय रे राशि परिवर्तन करिथांती। हाँ दर्शक बंधु यही क्रम रे ज्योतिष शास्त्र अनुसार ग्रह मानक मध्य एमिति एक महाशुभ संयोग घटिबा आगु जाउची जहार अत्यंत शुभ फल यही भाग्यशाली राशि मानक ऊपर रहिबा आगु जाउची एवं प्रभु श्री रामचंद्रंकर अति प्रिय यही भाग्यशाली राशि हेबा आगु जाउछंती। तेबे दर्शक बंधु एही वर्ष राम नवमी रे ग्रह मानक मध्य दुर्लभ महाशुभ संयोग घटिबा आगु जाउची जहार अत्यंत शुभ फल 12 राशि मानक मध्यरु किछि राशि व्यक्ति मानक ऊपर रहिबा आगु जाउची। भगवान श्री रामचंद्रंकर मध्य विशेष कृपा रहिबो। प्रभु हनुमानकर कृपा लाभ हेबो। एही भाग्यशाली राशि मानकर भाग्य परिवर्तन हेबा आगु जाउची। तेबे दर्शक बंधु प्रभु श्री रामचंद्रंकर कृपा जो मानक ऊपर रहिଥାଏ सेमानकर जीवन समस्त दुख कष्ट समस्या दूर हेबा सहित प्रभु हनुमानकर कृपारु समस्त संकट दूर होइଥାଏ। तेबे दर्शक बंधु ज्योतिष शास्त्र अनुसार एही वर्ष राम नवमी 6 अप्रैल को पड़िबा आगु जाउची। हाँ दर्शक बंधु जो दिन ग्रहमानक मध्य अत्यंत महाशुभ संयोग घटिबा आगु जाउची जहार अत्यंत शुभ फल 12 राशि मानक मध्य भाग्यशाली राशि मानक ऊपर रहिबा आगु जाउची। तेबे दर्शक बंधु सेही सब खुशनसीब भाग्यशाली राशि मानक विषय जानिबा को हेले भिडियोटी को आरंभ शेष पर्यंत देखंतु। भिडियोटी को आरंभ करिया पूर्व सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र एवं हनुमान को भल पाउथिबा भक्ति करुथिबा व्यक्ति माने कमेंट बॉक्स रे जय श्री राम जय हनुमान लिखि दियंतु। भिडियोटी गोटे लाइक कमेंट शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करने को जमा ही भूलु नहीं यह बिल्कुल मागणार होता है। तेज दर्शक बंधु आज भिडियो आम जाना से सब खुशनसीब भाग्यशाली राशि मान विषय जो मानक उपर भगवान श्री रामचंद्रंकर विशेष कृपा रहिबा आगु जाउची एवं प्रभु हनुमानकर मध्य कृपा लाभ हेबो जहा फल ए राशि व्यक्ति माने कोटिपति हेबार रास्तार चलिबा आगु जाउछंती। हाँ दर्शक बंधु यही रामनवमी परठारु ग्रहमानकर गोचर स्थिति एमिति घटिबा आगु जाउची जहा फल भाग्यशाली राशि माने मालामाल हेबा आगु जाउछंती। यही राशि मानक ऊपर भगवान श्री रामचंद्र एवं बजरंग बालींकर विशेष कृपा प्राप्त हेबा आगु जाउची। प्रभु बजरंग बालींकर विशेष कृपारु यही भाग्यशाली राशि मानक सठिक समय रे बहुत बड़ धन लाभ हेबार योग रही। आपन ऊपर थिबा समस्त धार उधार कर्जर भार कमिबा आगु जाउची। आपनकर दुख कष्ट समस्या दूर हेबा आगु जाउची। दर्शक बंधु यही भाग्यशाली राशि मानकर भाग्य परिवर्तन हेबारु केही भी अटकई पारिबे नाही। प्रभु श्री रामचंद्रंकर विशेष कृपा एवं प्रभु हनुमानकर विशेष कृपारु आपन जीवन थिबा समस्त दुख कष्ट समस्या समाधान हेबा सहित जो व्यक्ति माने विवाह पई अपेक्षा करथले समानकर खूब शीघ्र विवाह हेबार मध्य योग रही। यही भाग्यशाली राशि मानकर व्यापार वाणिज्य मध्य बहुत उन्नति मिलवा आगु जाउची। आपन को मन पसंदर चाकरी मिलवार मध्य सुयोग मिलिबो। आपन को मध्य रे आकर्षणीय क्षमता बढ़िबा आगु जाउची। आपन को लोक माने पसंद करबा आगु आरंभ करिवे। हाँ दर्शक बंधु आपन को द्वारा करा जायथिबा समस्त चेष्टा सफलतार सहित पूर्ण हेबा आगु जाउची। तेबे दर्शक बंधु कौन से काम आरंभ करबा पूर्व आपन गुरुजन मानकर आशीर्वाद निश्चिंत नियंतु। निश्चिंत भावे शुभ फल प्राप्त हेबा। भगवान श्री रामकर विशेष कृपा लाभ हेबो जहा फल अचानक धन लाभ प्राप्त योग रही। आपन परिवार तरफ खुशी खबर मिलवार योग रही। आपन दूर यात्रा करिवार मध्य सुयोग प्राप्ति हेबा आगु जाउची। दर्शक बंधु आपनकर कार्य क्षेत्र में नुआ नुआ सांग साथी बनवा आगु जाउछंती। तेबे दर्शक बंधु से सब खुशनसीब भाग्यशाली राशि मानक मध्यरु सर्वप्रथम भाग्यशाली राशिटी होची तुला राशि। तुला राशि व्यक्ति माने भल भाव रे ध्यान दियंतु। यही रामनवमी दिन ठारू आपनकर भाग्य परिवर्तन हेबा आगु जाउची एवं आपनकर जीवन में अनेक खुशी खबर मिलवार योग रही। तुला राशि व्यक्ति माने
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ଆଗମନ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଏହି ରାମନବମୀ ପରଠାରୁ କୌଣସି ଏକ ଭଲ କାମ କରିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ରାମନବମୀ ପରଠାରୁ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧନ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧନ କମାଇବାର ନୂଆ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆଗକୁ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ରାମନବମୀ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ଅନ୍ତ ଘଟିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ରାମନବମୀ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଘରେ ଅଧିକ ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଲାଗି ରହିବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗବାଲିଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଏହି ରାମନବମୀ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ସଫଳତା ସହିତ ପୂରଣ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ନୂଆ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଚାଲିଥାଏ ତେବେ ସେଥିରୁ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ବୃଷ ରାଶିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ମନ ଲାଗିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ସମସ୍ତ ଏକ୍ଜାମରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ରାମନବମୀ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସୁନା ପରି ଚମକିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାମନବମୀ ପରଠାରୁ ଆପଣ ନୂତନ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରି ମିଳିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ନୂତନ ଯାନବାହନ କିମ୍ବା ଗୃହ କିଣିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଜିନିଷ କିଣିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବାର ନୂଆ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ରାମନବମୀ ପରଠାରୁ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ମିଳିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବାର ଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ଅନ୍ତ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି।
ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେବା ଆଗକୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୋଦର ସହ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଯାହାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ରାମନବମୀ ପରଠାରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପାରୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଲାଭ ମିଳିବ। ଅନେକ ଧନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାର ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପାରୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ରାଶିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ମନ ଲାଗିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ସମସ୍ତ ଏକ୍ଜାମରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଧାର ଉଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ହନୁମାନ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଜପ କରିବାକୁ ଜମା ହିଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରାମନବମୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲିଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରି ନୂତନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଏହି ରାମନବମୀ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ରୁ ବହୁତ ସାରା ଲାଭ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ରାଶିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଧନର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗବାଲିଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରି ସହଜରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ
प्रत्येक दिन परिश्रम करुछन्ति सेमानको बजरंगबालीको विशेष कृपाରୁ अत्यधिक धन लाभ प्राप्तर जोग रही जहाँफल आपणको परिवार समस्त दुख कष्ट समस्या दूर होगा सहित आपण परिवार नूतन द्रव्य मध्य क्रय करिपारନ୍ତି आपणको परिवार सुख शांति लागि रहबे एवं कौनसी मंगल कार्यर आगमन हो पारे आगामी समय आपण बहुत भल रहा आगु जाउछि कन्या राशि व्यक्ति माने प्रभु श्री रामचंद्र को स्मरण करी जेकोसी कार्य करेंगे से आपको लाभ ही लाभ मिले इस शुभ समय फायदा उठाते इस शुभ समय आप जेकोसी कार्य करेंगे से आपको लाभ ही लाभ मिले। तेज दर्शक बंधु जदि आपंकर राशि होता है निश्चिंत भाव भिडियोटी गोटे लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स रे 100 जय श्री राम लिखि दिंतु। प्रभु श्री रामचंद्र विशेष कृपा आपको मिले। तेज दर्शक बंधु परवर्ती भाग्यशाली राशिटी हूँ मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्ति माने भल भाव ध्यान दिंतु आपण घर परिवार रे सुख शांति लागि रहिबो। एही रामनवमी परठारु आपणकर भाग्य संपूर्ण भाव परिवर्तन हेबा आगु जाउछि। मिथुन राशि व्यक्ति माने आपण पई समय बहुत भल रहिबा आगु जाउछि। आपण को आर्थिक क्षेत्र रे बहुत लाभ मिलबार जोग रही आपण को आगामी समय बहुत शुभ रहिबा आगु जाउछि। हाँ दर्शक बंधु मिथुन राशि व्यक्ति मान को बिजनेस रे बहुत सारा लाभ मिलबार जोग रही एही रामनवमी परठारु आपणकर समय संपूर्ण भाव परिवर्तन होगा आगु जाउछि। आपको सुख शांति मिलवा आगु जाउछि। आपन जीवन में आसुथिबा समस्त दुख कष्ट समस्यार अंत घटिबा आगु जाउछि। हाँ दर्शक बंधु जो मिथुन राशि व्यक्ति मैंने चाकरी कर समय बहुत भल रहा आगु जाउछि। से चाकरी क्षेत्र शुभ फल प्राप्त जोग रही राशि व्यक्ति मान घरे खुशीर वर्षा होगा आगु जाउछि। आपन प्रेम जीवन में खुशीर महल लगी रहा जदि प्रेम कर प्रेम संपर्क निबिड़ होगा सहित खूब शीघ्र आपंकर प्रेम विवाह होवार जोग रही। मिथुन राशि व्यक्ति मैंने आपको संतान प्राप्तर जोग रही। हाँ दर्शक बंधु मिथुन राशि व्यक्ति मैंने आपण मान कहवाक चाहूँ आपण भगवान श्रीराम एवं प्रभु हनुमान विशेष कृपा रहा आगु जाउछि। जहाँफल आपंकर भाग्य संपूर्ण भाव परिवर्तन होगा आगु जाउछि। आपण जीवन में थोड़ा समस्त दुख कष्ट समस्या दूर होगा आगु जाउछि। तेज दर्शक बंधु यही राशि विद्यार्थी मान समय बहुत भल रहा आगु जाउछि। से पाठ पढ़ार मन लगे सहित चतुर्पार्श्वर लाभ ही लाभ मिले अनेक धन लाभ प्राप्त जोग रही आयर वृद्धि होगा सहित खूब शीघ्र आपन जीवन में सुख शांति बढ़िया आगु जाउछि। तेज दर्शक बंधु जदि आपंकर यही राशि होता है निश्चिंत भाव भिडियोटी गोटे लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स रे 100 जय श्री राम जय हनुमान लिखि दिंतु। प्रभु श्री रामचंद्र एवं हनुमान विशेष कृपा दृष्टि आपण रहा आगु जाउछि। आपण को जीवन में सफलता प्राप्त जोग रही। तेज दर्शक बंधु जदि आपंकर यही राशि होता है निश्चिंत भाव भिडियोटी गोटे लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स रे 100 जय श्री राम लिखि दिंतु। प्रभु हनुमान विशेष कृपा आपको मिले। तेज दर्शक बंधु परवर्ती भाग्यशाली राशिटी हूँ बिछा राशि। बिछा राशि व्यक्ति मैंने आपंकर भाग्य बहुत आगू जा आगु जाउछि। एही रामनवमी परठारु बिछा राशि व्यक्ति मान जीवन में खुशीर वर्षा होगा आगु जाउछि। आपण मान धन नुआ धारा रे बहिबा आगु जाउछि। आपन को अचानक धन लाभ प्राप्त जोग रही। हाँ दर्शक बंधु खूब शीघ्र आपन जीवन में अत्यंत सुखर समय आसवा आगु जाउछि। तेज दर्शक बंधु जदि आपंकर यही राशि होता है निश्चिंत भाव ध्यान दिंतु। बिछा राशि व्यक्ति मैंने आपण मान कहवाक चाहूँ आपण घरे सुख समृद्धि एवं धनर आगमन होगा आगु जाउछि। जहाँफल आपण सामाजिक प्रतिष्ठार भाग्य खोलवा आगु जाउछि। आपण मान बिजनेस रे बहुत सारा लाभ मिलबार जोग रही। यही राशि व्यक्ति मैंने जो मैंने दीर्घ दिन हवा बेरोजगार थे से मन पसंदर चाकरी मिलवा आगु जाउछि। हाँ दर्शक बंधु बिछा राशि व्यक्ति मैंने आपण समय बहुत भल रहा आगु भाग्यर साथ मिले भगवान श्री रामचंद्र विशेष कृपारू आपण राम नवमी अत्यंत शुभ फल देवा आगु जाउछि। हाँ दर्शक बंधु आपण मैंने जानी रखु भगवान बजरंगबाली विशेष कृपा दृष्टि आपण जीवन में सब प्रकार समस्यार समाधान है सुख शांति बढ़िया आगु जाउछि। आपण जीवन में उन्नति करने आगु जाउछन्ति। बिछा राशि व्यक्ति मैंने आपको अत्यधिक धन प्राप्त जोग रही रामनवमी परठारु आपण परिवार सुख शांति बढ़िबो एवं आपण कौन नूतन द्रव्य क्रय करिवार जोग रही। यही शुभ समय को जमा भी हाथ छड़ा करंतु ना। बिछा राशि व्यक्ति मैंने आपण समय बहुत भल रही भाग्यर साथ मिले भगवान श्री रामचंद्र विशेष कृपारू आपण जीवन में थोड़ा समस्त दुख कष्ट समस्या दूर होगा आगु जाउछि। प्रभु रामचंद्र नाम नहीं आरंभ कर समस्त बिजनेस आप लाभ फल पाइबा आगु जाउछन्ति।
हाँ दर्शक बंधु जो पिछा राशि व्यक्ति मैंने बिजनेस कर बिजनेस बहुत सारा लाभ मिलवा आगे जाऊँगी यही रामनवमी पर आपण जीवन में धन लाभ योग रही आयर वृद्धि होगा सहित आप बहुत सफलता प्राप्त योग रही बिछा राशि विद्यार्थी मान समय बहुत भल रही आपण समय बहुत भल रहा सहित आगामी समस्त एग्जाम शुभफल प्राप्त योग रही बिछा राशि व्यक्ति मैंने आपणकर समस्त एग्जाम शुभफल प्राप्त योग रही आपण घर परिवार सहजरे आपणकर सहयोग मिल। हाँ दर्शक बंधु जो बिछा राशि व्यक्ति मैंने बहित अच्छा से दाम्पत्य जीवन बहुत भल रहा आगु से जीवन साथी सपोर्ट मिल बिछा राशि व्यक्ति मैंने जो मैंने बिजनेस कर बिजनेस बहुत सारा लाभ मिले आप समय बहुत भल रही भाग्यर साथ मिल चतुर्पार्श्वर लाभ ही लाभ मिल परिवार सुख शांति लग रमाज में मान सम्मान बढ़िया सहित यही राशि व्यक्ति मैंने जो मैंने नूतन किसी बिजनेस करने चाहते निश्चिंत भाव करेंगे से शुभफल प्राप्त योग रही जदि आपंकर यही राशि होता है निश्चिंत भाव भिडियोटी गोटे लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स में सहोदर जय श्री राम जय हनुमान लिखि दिंतु प्रभु श्रीरामचंद्र एवं भगवान बजरंगबाली विशेष कृपा आप दर्शक बंधु आज भिडियो आम जानिले रामनवमी पर क्यों राशि मान भाग्य परिवर्तन होगा आगे से जीवन में कौन सब परिवर्तन होगा आगे तेज दर्शक बंधु से सब खुशनसीब भाग्यशाली राशि मान मध्य जदि कौन भी राशि आपंकर होता है निश्चिंत भाव भिडियोटी गोटे लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स में सहोदर जय श्री राम जय बजरंगबाली लिखि दिंतु भगवान श्रीरामचंद्र एवं बजरंगबाली विशेष कृपा आप मिल। तेज दर्शक बंधु भिडियोटी को शेष पर्यटन देखि अशेष अशेष धन्यवाद आज भिडियो को ये रखुचु नमस्कार जय जगन्नाथ जय श्री राम जय हनुमान जय बजरंगबाली।